See, a lot of issues have been raised. Every time there is a petition, there is a public hearing of the JERC, we citizens come and raise, or we send our representations if we are not able to be present. Whatever representation I made in 2018, I believe that all those 99.9% of those points have not been addressed. So this increase in tariffs at the cost of a consumer, an ordinary domestic consumer who is paying his bills regularly and doesn't get the required efficient services, on what basis should these tariffs be increased? There is another aspect to it. There is too much of pilferage of electricity taking place. There is a abuse of power. A lot of these roadside stalls and all have direct connections to they have no meters. Who is going and checking them? Nobody. आयचे JERC ची हियरिंगान गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे वतीन हांव अटेंड जाल्लो म्हणून आनी इम्पॉर्टंट पॉयंट जे रेज केल्या इज दॅट वी आर टोटली ऑपोजिंग द टॅरिफ हायक आणि हो टॅरिफ हायक कितलो अननेसेसरी आसा. हो टॅरिफ हायक जे लॉसीस डिस्ट्रिब्युशन लॉसीस जे डिपार्टमेंट दाखयता सिंपली तेच जर ताणें बरें काम करून मटेरियल बरें घालून बरे ट्रान्सफॉर्मर वापरून जे ते वापरता म्हणटात खरें वापरता काय ना खबर ना ते जर ताणें केलें जाल्यार डिस्ट्रिब्युशन लॉसीसच कमी केल्यार जो पळय 84 कोटी ते रेज करपाक सोदता टॅरिफ हायक करून तातले 51 कोटी तातूंतच रिकवर जाता. आतां उरले 30 कोटी 150 कोटी सुमार तेच म्हणटात एरियर्स आसात. असेंब्लीचे क्वेश्चनां आमकां उत्तर मेळिल्लें की 150 कोटी सुमार एरियर्स आसा जे लोकांनी फारीक करुना. ते जर रिकवर केले जाल्यार ते 30 कोटी मेकअप करून 120 कोटी एक्स्ट्रा उरतले. सो म्हजे कोतान हे सद्याचे चीफ इंजिनियरान एक एक्चुअली मिरेकल करपा आता तो म्हणटा तो जितले पळय तांणी टॅरिफ हायक प्रपोज केल्या तितलेच ताजें टॅरिफ रिडक्शन करपा आता. फक्त ताणें 2 कामां जर केली इज लॉसीस कमी केले आनी एरियर्स जर रिकवर केले जाल्यार तो जितले पळय तागेले डेफिसीट आहा तेच तो प्रॉफीट करपाक शकता.